السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاتح الأبواب ومهيئ الأسباب، وجامعنا وإياكم في هذا اليوم على ذكر السادة أهل مقام القرب والاقتراب. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuka pintu-pintu kebaikan dan telah menyiapkan segala sebab-sebabnya, dan kita semuanya dikumpulkan di tempat ini untuk mengenang orang-orang yang mulia dan orang-orang yang soleh para pemimpin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Ahbab Ar-Raqi ila Gausi Qab sallallahu wa sallam wa barak alaihi wa ala alihi wal ashab wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Salawat dan salam semoga selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang derajatnya tinggi dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap sahabat beliau, keluarga beliau, dan semua yang mengikuti beliau. اجتمعنا في هذا اليوم المبارك على حولية وذكر مناقب حبيبنا وإمام عصرنا سيدنا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رضي الله عنه ونفعنا به آمين. Kita semuanya berkumpul bersama di tempat ini untuk mengenang dan menceritakan kisah daripada seorang pemimpin, seorang imam ulama yang ada di zaman kita, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. هذا الإمام الذي يحق أن يقال فيه وبقية في العصر منهم عمروا لتكون فيهم متعة المتمتع ويكون فيهم للربوع وأهلها أنس ونفع الطالب المتنفي. Ini imam adalah seseorang yang layak dikatakan kepada beliau sesuai dengan perkataan syair, sesungguhnya akan ada di generasi yang terakhir ini orang-orang yang berumur dan dia diberikan umur panjang agar menjadi seseorang tokoh yang kita bisa mengambil manfaat daripada dirinya, dan juga manfaat daripada dirinya untuk semua orang yang mencari ilmu dan setiap orang yang akan mendekat dan mengambil darinya. هذا الإمام الذي تعلقت به قلوب الكثير ولم يحضروا مجالسه، بل ربما الكثير من أبنائنا ما عرفه، ولكن وجد في قلوب هؤلاء الشباب تعلق بهذا الإمام لما كان ملأ الله سبحانه وتعالى بقلبه من الرحمة لأهل زمانه أجمعين. Habib ini memang tidak semua di antara kita pernah menghadiri majlisnya. Ada yang pernah di antara kita menghadiri majlis beliau, namun ada di antara kita yang nggak pernah menghadiri majlis beliau, hanya sekedar mendengar tentang beliau, namun di dalam hati kita dipenuhi kecintaan kepada beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ini semuanya, kenapa kita yang nggak pernah berjumpa dengan beliau kok mencintai beliau? Karena rahmat yang penuh di dalam hatinya Habib Abdul Qadir kepada umat yang hidup sezaman dengan beliau. وكان في بعض مجالسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول للحاضرين: أنا ما أخاطبكم أنتم فقط، وإنما أخاطبكم ومن في أصلابكم. فسرت سراية هذه المخاطبة أن تعلق الكثير منا ومن أبنائنا بسبب حضور آبائنا في تلك المجالس بهذا الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Habib Abdul Qadir bin Ahmad di dalam nasihat-nasihatnya beliau sering menyampaikan, sesungguhnya bukan hanya kalian yang saya ajak bicara. Beliau sering mengungkapkan itu, bukan hanya kalian yang saya ajak bicara, namun calon-calon anak yang ada di sulbi kalian itu juga saya ajak bicara. Maka sehingga karena rahasia ini mengalir rasa cinta itu bukan hanya kepada orang yang hadir majlisnya beliau, sampai kepada putra-putra dari orang yang dulu menghadiri majlisnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Maka sekarang mereka walaupun nggak berjumpa dengan Habib Abdul Qadir, namun mencintai Habib Abdul Qadir bin Ahmad. بل حصل من العجب في ذلك أن بعض أهل الأماكن البعيدة الذي لم يكن ممن ينتسب إلى هذه العترة النبوية أو غيرها كان يرى في المنام هيئة الحبيب عبد القادر بن أحمد ويقول له: أنا عبد القادر بن أحمد السقاف في جدة، تعال زرنا. Bahkan ada sebagian orang yang dia bukan bernasab sebagaimana Ahlul Bait, akan tetapi dia tinggal di tempat yang jauh, dia bermimpi menyaksikan sosok Habib Abdul Qadir bin Ahmad, dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad berkata kepada beliau, kemarilah, datangilah aku, ziarahilah aku. فعزم على الحج ويصل إلى مكة ونزل في بعض البيوت التي يستضاف فيها الحجاج. من باب المصادفة أن هذا البيت كان لامرأة
من أهل مكة لها تعلق بسيط بالحبايب أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka orang ini akhirnya dia berencana untuk pergi haji, dia berangkat dan akhirnya dia pun tinggal di Mekah di memang rumah yang disiapkan untuk menjamu orang-orang yang menunaikan ibadah haji di saat itu. Dan kebetulan yang punya rumah itu adalah seorang wanita yang punya rasa ta'alluq, rasa cinta walaupun kecil kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. منذ وصل وهو يقول لها أريد نزور حبيب عبد القادر أحمد السقاف، ما كانت تعرف هذا الرجل، وإنما مدة مباشرة إلى أعمال الحج كانت تسأل. اليوم الذي قدر الله فيه أن يعود هذا الرجل حصلت المواصلة مع أبناء الحبيب فأذنوا له أن يأتي لزيارة الحبيب عبد القادر. Maka orang ini bertanya, mana Habib Abdul Qadir bin Ahmad? Ini nggak kenal, tanya mana Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Dia mencari dan di hari yang ditentukan ketika dia itu akan kembali, maka dia berjumpa dengan sebagian putra daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad dan akhirnya diizinkan untuk berjumpa dengan Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad. فلما دخل على الحبيب وهو في حالته في آخر أيامه في حالة الاستلام لا يتحرك ولا يتكلم صاح ذاك الرجل. Maka ketika dia menjumpai Habib Abdul Qadir, beliau Habib Abdul Qadir sudah di akhir-akhir usianya, yaitu beliau hanya dalam keadaan istilam, beliau hanya keadaan tertidur dan beliau juga tidak berbicara. Maka ketika orang itu menyaksikan Habib Abdul Qadir seperti itu, maka dia pun berteriak. قال هذا والله الذي كنت أراه في المنام عدة مرات وهو يناديني ويخاطبني فقضى الله حاجته وبلغ الله منيته برعاية من هذا الإمام. نحتاج نحن من ينتمي إلى هذه الطريقة وإلى هذه العطرة الطاهرة أن تتحرك فينا بواعث التعلق بهؤلاء الشيوخ الكمل الذين جعلهم الله ورثة وخلفاء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Maka orang ini pun mengatakan, benar ini orang yang mendatangiku dan berulang kali dia berjumpa denganku dan berdiskusi denganku. Maka orang tersebut dikabulkan hajatnya dan berkat itu semuanya karena perhatian daripada Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Oleh karena itu penting bagi kita semuanya untuk kembali mengikatkan hati kita dengan orang-orang yang soleh, menjalin hubungan antara kita dengan mereka. هذه الحوليات تبعث فينا في أنفسنا وفي أولادنا بواعث السير على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة وعلى هذا السلوك الذي سلك فيه هؤلاء الرجال. ونقول من قطع فضل ربي يا عمر عن عبيده غير كلين غارق في عطيات سيده. فالذي قرأناه وسمعناه عن المهاجر والفقيه والسقاف ومن بعده رؤية هذه الرؤية في هذا الإمام الحبيب عبد القادر رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. Kemudian penting bagi kita dan siapapun juga dan antara keluarga kita yang masih ada keterikatan dengan thariqah ini, mulai merajut hati mereka untuk berhubungan dengan orang-orang yang soleh. Sesungguhnya kisah tentang orang-orang yang soleh di masa terdahulu itu anugerah Allah kepada mereka tidak akan terputus. Karena dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Habsyi dalam syairnya, bahwasanya ya wahai Umar, tidak akan terputus anugerah Allah kepada hambanya. Semuanya itu kita semuanya hamba-hamba Allah itu tenggelam di dalam anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya memulai ini semuanya dengan melalui melihat daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad. نقرأ في كلامه المجموع وما نسمع من حكايات شيباننا والذين عاشروه وجالسوه، ثم لابد أن نعتقد اعتقاد كامل أن هؤلاء الصالحون والأخيار ما ينتقلون من هذه الحياة إلا ولا بد لهم من خلفاء، لا بد لهم من وراث. لن يكون الوارث مثل هؤلاء الكبار يظهر مباشرة. حتى كان بعض الصالحين يقول في أيام حياة حبيبنا حسن الشاطري رحمه الله، يقول الذي كنا نعتقده أن خليفة الحبيب عبد القادر الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري، ولكن تقل الحبيب حسن قبل الحبيب عبد القادر، بل أكثر مشايخ العلم الظاهرين في زمان الحبيب انتقلوا قبله. لكي يأتي الخليفة الناس ما يطلعوا عليه إلا بحسن ظن قوي وهو موجود فيما بينهم. بل كان بعض شيوخنا المتأخرين الحبيب جعفر بن أحمد بن موسى رحمه الله الحبشي صاحب سيون كان كأنه هو الخليفة على الحبيب عبد القادر، لكن غالب أهل زمانه ما يدرون بهذا. فما يجمعك على كما قلنا حسن الظن أو الأخذ عن هؤلاء الشيوخ والأدب معهم إلا حسن الظن الكامل، لأن في الزمان الأخير
يتنكر الأولياء ويتنكر الصالحون، ولا يجمعك معهم إلا حسن الظن والصدق الكامل مع الله جل وعلا، كما قال الله: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وينفعنا بحبيبنا عمر بن حامد الجيلاني وشيوخنا والحاضرين أجمعين، ويجزي عنا حبيبنا أبو بكر أفضل الجزاء الذي دعانا وهيأ لنا هذه الجلسة إن شاء الله، وروحانية الحبيب. أختم قولي في تريم عقدوا أول مولد في المسجد الحبيب عبد القادر في تريم، رتبه الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ رحمه الله، ولم يعلم الكثير لأنه كان فجأة هكذا. ممن كان في ذلك الوقت الحبيب محمد بن علي الجنيد رحمه الله، وما درى حتى بالإعلان بالمولد، فتغدى وهم يعملون المولد بعد العصر. قال: فأخذتني غفوة فإذا أنا أحس بقدم تركضني في رجلي، يقول: يا محمد قم شوف عمر بن حفيظ بيرتب مولد في مسجدي واحضر، وأنا بحضر. الحبيب عبد القادر لا زال في الحياة وهو في جدة، فانتبه ويقول: في مولد الليلة؟ قالوا: نعم، في مولد مسجد الحبيب عبد القادر في عيديد. ولما جاء الحبيب محمد كان عنده معاتبة على الحبيب عمر، فقال الحبيب عمر: جزا الله خير أننا لم نعلمك، وهذه أول بشارة تجيبها للناس في قول الحبيب عبد القادر: وأنا بحضر. الله يرزقنا كمال الاستمداد منهم وحسن الرعاية بهم، ولا شك أن روحه حاضرة معنا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والعفو. Kita mengikuti jalan hidupnya orang-orang soleh dengan kita membaca kalam mereka dan mendengarkan sifat-sifat mereka, hikayat-hikayat mereka dari orang-orang tua kita yang mungkin pernah hidup bersama dengan Al-Habib Abdul Qadir. Kemudian beliau pun juga menyampaikan sebuah, beliau pun juga goblok. Oh, nah. Jadi dan kita pun juga meyakini bahwasanya setiap aulia Allah wassalihin, siapapun di antara mereka yang wafat, mereka itu punya khalifah dan punya pewaris. Namun pewaris dan khalifah mereka itu adalah orang-orang yang memang tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kenapa? Karena dikatakan itu yang mengetahui adalah orang-orang yang penuh husnudzon, prasangka baik kepada aulia Allah wassalihin. Di antaranya dulu ketika Habib Abdul Qadir itu sudah menjelang usia tuanya, maka orang-orang itu menyatakan nanti pewarisnya Habib Abdul Qadir itu adalah Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Namun ternyata Habib Hasan bin Abdullah Syatiri itu wafat sebelum Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Kemudian setelah itu juga habaib yang lainnya yang dikatakan ini nanti pewarisnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Namun satu persatu di antara mereka yang disebut-sebut itu, mereka semuanya itu wafat sebelum daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Maka kemudian tiba saatnya wafat daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad, maka siapakah pewarisnya? Kadang-kadang pewarisnya itu tidak ada yang tahu. Maka beliau pun tadi menyebutkan Habib Ja'far bin Ahmad bin Musa. Itu mungkin adalah pewaris beliau, namun juga orang nggak banyak yang kenal dengan Al-Habib Ja'far bin Ahmad bin Musa tersebut. Kemudian beliau pun juga menutup majlis ini dengan doa-doa yang sangat indah, mendoakan Sahibul Bait Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Segaf, dan juga beliau pun menutup ucapannya dengan kisah, yaitu suatu hari diselenggarakan maulid di masjidnya Habib Abdul Qadir ditarim oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Dan ketika itu memang beliau tidak mengumumkan acara tersebut. Maka di antara sesepuh yang hadir di situ ada yang bernama Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid. Nah, suatu ketika beliau itu dalam keadaan beliau itu tertidur sesaat seperti itu, maka beliau merasakan ada yang menyentuh kakinya, kemudian mengatakan kepada beliau, "Wahai Muhammad, kamu datang ke masjidku dan kamu ikuti di situ ada maulid yang diselenggarakan ada di sana." Maka kemudian Habib Muhammad Al-Junaid ini terbangun dan kemudian beliau segera menuju ke masjid yang dituju tersebut, yang dikatakan di situ ada. Dan Habib Abdul Qadir juga mengatakan, dan aku juga akan hadir ada di sana. Waktu itu posisinya Habib Muhammad Al-Junaid ada di Tarim dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad ketika itu ada di Jeddah. Qadir mengatakan, kamu datang ke sana, itu ada maulid sana, dan saya juga akan hadir ada di sana. Maka ketika itu berangkatlah Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid menuju ke tempat yang dituju tersebut. Dan sampai sana betul ada acara, dan beliau marah, kenapa kok
nggak dikabarin dan lain sebagainya. Maka kemudian ketika disampaikan kisah tersebut, maka kata Habib Umar, justru Habib ini adalah bisyarah untuk kita semuanya. Maka sampaikanlah bisyarah ini untuk siapapun yang hadir. Dan kemudian Habib Jailani juga menyampaikan, dan kita pun juga meyakini insya Allah rohnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad hadir bersama kita di saat ini. Mungkin ini bisa kami sampaikan. Wa'afu minkum.